ए सोनिया ए मदीने दिया ताजदारा वदुहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले ए सोनिया अल्लाह त्याडे घर एक त्याडे चाचे दे घर एक पुत्र पैदा कीता है। अल्लाह ने त्याडे चाचे दे घर एक बेटा पैदा कीता है। मेरी सरकार जनाबे वाला चलदियां चलदियां खरामा खरामा मक्के अंदर आए ने। आपने जनाबे वाला जिस वेले अपनी चाची जान नूं वेख्या है आप फरमांदे ने जी चाची मुबारक होवे नी चाची मुबारक होवे चाची मुबारक होवे। हुण चाची नाले कहंदी है खैर मुबारक दे नाले कहंदी है सोनिया तुसी जनाबे वाला सारी तवज्जो जरा मेरे वाल रखिया रे। अर्ज करदी है सोनिया मदीने दे ताजदारा खैर मुबारक होवे। मेरी सरकार फरमाया चाची मैनू पता चलिया कि अल्लाह तेनू बड़ा जनाबे वाला हसीनो जमील बेटा अता कीता है। चाची बोल के आंदी है मदीने दे ताजदारा पुत्र सोना भी बड़ा है पुत्र सोना भी बड़ा है पुत्र हसीनो जमील भी बड़ा है पुत्र सोना भी बड़ा है हसीनो जमील भी बड़ा है। लेकिन सोनिया की करा जदों दा पैदा होया है अखां खोलदा ही कोई नहीं अखां खोलदा ही कोई नहीं। मेरी सरकार फरमाया चाची जी इसनू मेरे वल लैके आओ ना। तेरे इलम दे अंदर दे रजबुल मुरज्जब दा बड़ा ही बबरकत महीना चल रहा है ते इस महीने दियां बड़ियां शानां ने बड़ियां ही बरकतां ने बड़ियां ही अजमतां ने। एक आज़ाद इस महीने नू यह भी हासिल है कि इस महीने दे अंदर एक एजाज यह भी इस महीने नू हासिल है कि इस महीने दे अंदर शेरे खुदा हजरत अलीउल मुर्तदा आप दी विलादत बासादत हुई। 13 रजब नू आप दी विलादत बासादत हुई है ते बंदा नचीज़ फकीर अज जेड़े त्याडे नेक लोगां दे सामने गुफ्तगू करना चाहता है वो भी मौलाए अली दे हवाले दे नाल ही। ए ओ हस्ती दा मैं जिक्र करन लगा वां। ए हस्ती दा जिक्र सुन के ईमान वालियां दे सीने भी रोशन हो जाते ने ते चेहरे भी रोशन हो जाते ने। ईमान वालियां दी मैं बात कर रहा वां। ईमान वालियां दे सीने भी रोशन चेहरे भी रोशन क्यों कि सुन्नियां दे पीर दा जिक्र होने लगा है वलियां दे सरदार दा जिक्र है। बल्कि मैं हदीस सुना जावा मेरी सरकार ने फरमाया कि मेरे वीर अली दा जिक्र करना भी इबादत है। नमाज पढ़ना इबादत है रोज़ा रखना इबादत है हज करना इबादत है अल्लाह अल्लाह करना इबादत है दरूदो सलाम पढ़ना इबादत है असी अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करिए इबादत है अल्लाह दा जिक्र करिए इबादत है नमाज पढ़िए इबादत है रोज़ा रखिए इबादत है हज करिए इबादत है सारियां इबादतां एक पासे। लेकिन मेरी सरकार ने फरमाया कि मेरे वीर अली दा नाम लवोगे वो भी इबादत के अंदर शुमार किया जाएगा। मेरे वीर अली दा नाम लेना भी इबादत है ते अज असी नाले ते पीर अली दा नाम भी लवांगे ते नाले उन्हां दी बारगाह दे अंदर हाज़री भी लगावांगे। क्यों अगर दुनियादार दा किसी दे घर पुत्र पैदा होवे ते खुशियां करदा है कि नहीं करदा? हाँ जी करदा है। तुसी मेरी बात की तईद करोगे जदों किसी दे घर पुत्र पैदा होवे वो बड़ियां खुशियां करदा है कि यार अज मेरे घर पुत्र पैदा हो गया है अज अल्लाह ने मैनू बेटे की नेमत नाल नवाजिया है अज अल्लाह ने मैनू पुत्र अता कर छड्या है। वो बाप गली महल्ले च जा कहंदा है कि ए जनाब अल्लाह ने अज मैनू पुत्र अता किया वड्डा हो के मेरा सहारा बनेगा
اے وڈا ہو کے تے جنابے والا میرے بازو بن جاوے گا، وہ وکھری گل ہے کہ وڈا ہو کے تے اولاد تربیت نہ ہون دی وجہ دے نال کچھ ہور ہی بن جائے، لیکن باپ خوشی کردہ ہے کہ میرا سہارا آ گیا ہے، میرے بازو آ گیا ہے۔ ان باپ خوشی کردہ ہے، پھر وہ خوشی جس طرح دی بھی وہ کردہ ہے، وہ دا اپنی اپنی استطاعت دے مطابق ہر بندہ جدو پتر ملے تے خوشی کردہ ہے۔ میں کہا جی تے سانو پتر ملے تے اسی خوشی کریے تے کیوں نہ ہوئے تے جڑا جنابے والا ولیاں دا سلطان جدوں آوے اسی اس دیہاڑے بھی خوشی کریے۔ ولیاں دا سلطان آوے، سنیاں دا پیر آوے، نبی دا ویر آوے، سنیاں دا پیر آوے، نبی دا ویر آوے تے اسی اس دیہاڑے بھی پھر سانو چاہی دا ایمان والے انو کہ اسی خوشی کریے تے خوشی دے نال جنابے والا اج اسی حضرت مولا علی دا ذکر کرانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ میں دعا گواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کر کے تے انو سارے انو سن سنا کے اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار کون علی ہے؟ کون علی؟ میری سرکار نے فرمایا کہ میں علی وچوں ہاں، علی میرے وچوں ہے، میری سرکار دا فرمان ہے۔ بلکہ میری سرکار نے اتو تک فرمایا ہے کہ میری سرکار نے فرمایا کہ جدہ جدہ میں مولا ماں او دا ہی میرا ویر علی مولا ہے۔ جدہ جدہ میں مولا ماں او دا ہی میرا ویر علی مولا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں لوگ جنابے والا گلاں پہ کر دے نہیں جی ابو بکر تے اس طرح ہیں تے حضرت علی اس طرح، میں کہا چلیا دوہاں دے اندر پیار ہی بڑا سی، صحابہ چون جی پیار بڑا سی، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر جو ارشاد فرمایا والذین آمنوا معہو، اے جڑے نے نا ایمان والے، اے جڑے ایمان والے نے فرمایا آمنوا معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا اینا دا تے آپس دے اندر محبت ہی بڑا ہے، پیار ہی بڑا ہے، اینا دی تے آپس دے اندر عقیدت ہی بڑی ہے۔ حضرات دی وقار ایک دفعہ جس ویلے حضرت علی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا انج آمنے سامنے ادھروں حضرت علی آ رہے نے، ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے نے، دوویں جس ویلے ملے حضرت ابو بکر صدیق نے سلام کیتا، حضرت علی نے جواب دیتا، جس ویلے جواب دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق نا انج کر کے نا حضرت علی ال ویکھی جا رہے نے، بولو سبحان اللہ یار۔ حضرت علی ال میں نقشہ اج پیش کرنا عشق دے، میں تانوں مرحلیاں چو گزار کے اج تانوں عشق کی سنانا ہے، ویکھیا جے کہ پھر عشق دے رنگ کیسے ہوندے ہیں، عشق دا ایک اپنا انداز ہوندا ہے، عشق دی ایک اپنی لہر ہوندی ہے، عشق فتوے نہیں منگدا، عشق فتوے نہیں ویکھدا کہ فتوہ کی لگے گا، عشق اپنی من مرضی کردا ہے، عشق دیاں باتاں ایک ہور ہوندیاں نے۔ حضرات دی وقار ہون حضرت ابو بکر صدیق انج کر کے نا حضرت علی ال ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے۔ حضرت علی فرماندے نے ابو بکر صدیق پہلے تے کدی نہیں ویکھیا انج، پہلے کدی نہیں انج ویکھیا، اج میرے وال ویکھی جا رہے ہو، ویکھی جا رہے ہو، ویکھی جا رہے ہو۔ جس ویلے حضرات دی وقار ہون حضرت ابو بکر صدیق ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، تے حضرت علی فرمایا ابو بکر صدیق کیوں ویکھی جا رہے ہو؟ عرض کیتی اے مولا علی، میری سرکار نے فرمایا سی کہ علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ میں ایک روایات دے اندر انج بھی پڑھیا ہے کہ ایک دفعہ نا کنے صحابہ کٹھے ہو کے تے علی علی کرن، علی علی کرن، جناب علی علی کر رہے ہو؟ نہ کہا جی عبادت کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ہون تیانو پتہ ہے پھر کو جو بھی بندے ہوندے نے جنہاں نے 2 نمبر آنے وہ بھی ہوندے نے، وہ کہنے لگے نہیں جی علی علی تے عبادت یہ ہے کہ اللہ دا نام لیا جاوے، عبادت ہے اللہ دا نام لیا جاوے، اللہ نو پکاریا جاوے تے عبادت ہو جاوے گا، اللہ دا نام لو تے پھر عبادت ہے۔
یا نماز پڑھو تے عبادت ہے، تسی علی علی کر کے عبادت کر رہے ہو، علی علی کر کے عبادت کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا تینوں پتہ ہی نہیں، تو پھر میرے نبی دی زبان مبارک جو سنیا ہی نہیں، میری سرکار نے فرمایا علی وال ویکھنا بھی عبادت ہے تے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آؤ پھر میرے نبی دے غلاموں، علی وال ویکھنا بھی عبادت۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی طرف ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے۔ ہن جس ویلے ویکھی جا رہے نے، حضرت علی فرمایا اے ابو بکر صدیق میرے وال ویکھی جا رہے ہو، میرے والی ویکھی جا رہے ہو، وجہ کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے نے مولا علی میں سرکار دی زبان چوں سنیا ہے، میری سرکار فرمایا علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے، میں اج تہاڈا چہرہ ویکھی جا رہا ہاں، عبادت کری جا رہا ہاں، تہاڈا چہرہ ویکھی جا رہا ہاں، عبادت کری جا رہا ہاں۔ پھر غلام بھی حضرت علی دا ذکر کر رہے نے، کہتے ہیں نال اسی علی علی کر رہے ہیں، نال اسی اللہ دی عبادت بھی کر رہے ہیں، علی علی بھی کر رہے ہیں، اللہ دی عبادت بھی کڑی کر رہے ہیں۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، پھر عاشق نے بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے، عاشق نے بڑے کمال دا ترجمہ کیتا تے آپ فرما دینے جس ویلے آپ نے حضرت علی دی اس حدیث نو مد نظر رکھے آئے، اس حدیث نو ویکھیا کہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ ہن میرے علی دی اس دوواں حدیثاں نو جس ویلے میرے نبی دیاں حدیثاں نو ویکھے آئے کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، او عاشق نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے لکھیا دیا فرماتے نے علی پڑھنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، علی لکھنا، علی پڑھنا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ علی دا ذکر کرنا بھی، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار ہے، تسی گج کے بولو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تے علی دا ذکر کردہ ہی ایمان والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ علی دا ذکر کردہ ہی ایمان والا ہے۔ بھائی ایمان دی حصے چتے علی آیا ہی کوئی نہیں، علی آیا ہی کوئی نہیں۔ تسی کہو گے نہیں جی ایڈی وڈی گل، میں کہا میں اپنی گل نہیں کردا، سونے محبوب دی گل سنا دینا ماں۔ میری سرکار نے فرمایا صحابہ آگے نا، صحابہ آئے آ کے عرض کر دے سونیاں ایدر بھی پگڑیاں نے، ایدر بھی داڑیاں نے، پگڑیاں بھی داڑیاں بھی سارا کچھ، ادھر بھی نماز پہ پڑھ دے نے، ایدر بھی نماز پہ پڑھ دے نے، تے سونیاں اسی پہچان کرنی ہوئے، نہیں سمجھے نہیں یار، سونیاں ادھر بھی پگڑیاں ایدر بھی پگڑیاں، سونیاں ادھر بھی امام شریف ایدر بھی امام شریف، سونیاں ادھر بھی داڑی شریف ایدر بھی داڑی شریف، ادھر بھی تبلیغ ایدر بھی تبلیغ۔ سونیاں اگر اسی پہچان کرنی ہوئے ایمان والا کون ہے تے منافق کون ہے تے پھر کی کریے؟ ہون میری سرکار دے جملے سنیا جے تے اپنے مقدرہ چ ناز کریا جے کہ اللہ نے سانو علی علی کرن والا تے علی علی کرن والیاں دے گھر دے اندر پیدا کیتا ہے، تے سب نالوں وڈی بات ہے کہ سانو اہل سنت و جماعت دے گھر دے اندر پیدا کیتا ہے۔ سونیاں اگر اسی ویکھنا ہوئے کہ ایمان والا کون ہے،
बेईमान कौन है? मेरी सरकार ने फरमाया ओदे सामने जाके मेरे वीर अली दा जिक्र करिया जे। अगर अली दा जिक्र सुन के ओदा चेहरा खिल जावे ते समझ लिया जे ईमान वाला है, अगर चेहरा ना खिले तो समझ लिया जे बेईमान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद है। फरमाया फरमाया मेरे वीर अली दा जिक्र करिया जे ते जे ते चेहरा खिल जावे हैं। वेखो सरकार दे इलम तो भी कुर्बान जावा हैं, सरकार दे इलम तो भी कुर्बान जावा। सारियां गल्लां ते सोना पहले ही समझ आ गया है। अज असी करिए तो लोग फतवे ला देंगे ने, इतराज करते हैं, लेकिन मैं तो बड़े ही जुमे हो गया, कोई इंज की गल ही नहीं पिया करता। फतवा ही ना लग जाए भाई, हुण डर भी आंदा है, हुण डर भी आंदा है। क्यों डर? पता क्यों आंदा है? ऐ नहीं मैं अपनी नहीं गल करन लगा। डर इस वास्ते आंदा है कि साडे लोकां नूं पता ही नहीं इमाम दी कदर की है ना, वल्ला पता ही नहीं साडे लोकां नूं। वो DCO दा बड़ा हया है, DPO दा बड़ा हया है, SHO दा बड़ा हया है। लोग बड़ा डरते ने, लेकिन डरते नहीं तो जड़ा मसले रसूल ते खड़ा है वो को नहीं डरते लोग हैं। जिन्हों घर जनाबे वाला बुढ़ी दूसरी बारी सालन नहीं दिंदी, वो भी आके जनाबे वाला मौलवी साहब उत्ते चढ़ाई कर जाता है। जनाब कित्थे हो तुसीं नज़र नहीं आए, तुसीं कित्थे टुर गए हो, त्यानू नहीं पता नमाज पढ़ानी है, त्यानू नहीं पता है करना है। जिन्हों कोई नहीं ना जमाने च पुछदा, वो भी आके इमाम साहब नूं पुछदा है कि दसो जनाब तुसीं कित्थे हो। मैं हकीकत बयान कर रहा, मैं अपनी बात नहीं करता। मेरे नाल तो तुसीं मुहब्बत ही बड़ी फरमाते हो ना, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन मैं मुआशरे की बात कर रहा वहाँ। मेरे को बड़े यहो जे जनाब उलमा आए, कारी सबान आए कि यार लोगों ने इंज किया है। मैं तेनों अगर दुखड़े बयान करा ना कि इमाम साहब नूं लोग किवें दा सलूक पेश करते हैं। इमाम साहब सन ते बेटी या बीवी गालबन उन्हां दी ना बीमार हो गई। हुण कमेटी वाले भी ना बंदे जदों उन्हां दी बीमार होई ना बीवी, तो वो गए कमेटी वाले को कहन लगे कि जनाब कोई पैसे मिल जाएंगे 50,000 रुपया, 50,000 रुपया मिल जाएगा, मेरी बीवी बीमार है तो मैं वह इलाज करवा लवा। हुण वो कमेटी वाले बंदे कहन लगे इमाम साहब वो 50,000 रुपया, 50,000 50,000 तो नहीं साढ़े को है, लेकिन ऐ कि तुसी अपनी तनख्वाह ले लवो 15,000 जी कोई 10,000 तेनू तनख्वाह दिने आ, वो तनख्वाह ले लवो तो चलो अगले महीने फिर असी वो कट लवांगे तो हुण तुसी अपना गुजारा चलावो। ए हाल ने साडे मस्जिद दे इमाम दे, जेड़ा मसला रसूल ते खड़ा है, जेड़ा मसला रसूल ते खड़ा है। हालांकि सब नालों ज़्यादा इज्जत ओदी है जेड़ा मसला रसूल ते खड़ा है, सब नालों ज़्यादा इज्जत ओदी है, लेकिन असी इज्जत दिती नहीं, इज्जत दिती नहीं। इस वास्ते ते अजकल किसी के घर जाइए ना, जे 4 पुत्र ने 3 पुत्र ने, किसी को कहिए ना यार इनू हफ़ज़े कुरान ही पढ़ा छड़ एक नूं, नहीं जी मोल भी बनाना असी मोल भी बनाना है। ओए अल्लाह दे बंदिओ मोल भी बनाओगे तो तुहाडे घर दे अंदर इस्लाम दा पता चलेगा ना हैं। ए लोकां दे मुआशरे दे हालात ने कि असी मोल भी बनाना है, क्योंकि उन्होंने पता है असी मौलवी नूं किन्नी इज्जत दी है, साडे पुत्र नूं लोकां ने किन्नी इज्जत देनी है। इस वास्ते अगर असी अपनी औलादा नूं पढ़ाया हुंदा ना इलम, तो फिर अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा मसला रसूल ते खड़ा सी ना ओदी इज्जत होनी सी, ओदी इज्जत होनी सी। आओ फिर मेरे नबी दे गुलामों में अपनी बात की तरफ, मैं जनाबे वाला विलादत हजरत अली पढ़ना चाहना वा, बड़ी तवज्जो रखे जे। 13 रजबुल मुरज्जब हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम आप दी विलादत बासादत हो गई। जिस वेले आप दी विलादत बासादत हुई है, आओ मेरे नबी दे गुलामों कुछ लोगों दे उत्ते भी बड़ा इतराज है कि जनाबे वाला हजरत अली नूं तुसी आखदे हो कि उन्हां दी विलादत बासादत जड़ी है काबे अंदर हुई है, उन्हां दी विलादत बासादत जड़ी काबे दे अंदर हुई है। मैं क्या जनाबे वाला सानू की पुछदे हो, जाके किताबां कोलों पुछो ना, वो हदीसां कोलों पुछो कि जड़ियां सानू दस रहीआं ने। आओ मेरे नबी दे गुलामों जिस वेले हजरत अली दी विलादत बासादत, अब मैं इसको पहले एक बात सर्द करना चाहना वा मेरे नबी दे गुलामों,
आओ मेरे नबी दे गुलामों आप दे वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब जनाबे वाला मुल्क यमन दे अंदर गए ने जिस वेले मुल्क यमन दे अंदर गए ने मुल्क यमन दे अंदर एक बाबा है जड़ा अल्लाह अल्लाह करदा है कदी जनाबे वाला अपने हुजरे चों बाहर नहीं निकलिया उम्र 190 साल 190 साल दी उम्र है आओ कदी भी जनाबे वाला बाहर नहीं निकलिया मशरम बिन वाईद दा नाम है मशरम बिन वाईद उस जनाबे वाला बंदे दा नाम है अल्लाह अल्लाह कर रहा है अपने जनाबे वाला कुछ अपने शागिर्दां नूं नाल लिया ते अल्लाह अल्लाह हुजरे दे अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करी जा रहा है अल्लाह अल्लाह ही करी जा रहा है हजरत जनाबे वाला अबू तालिब जिस वेले मुल्के शाम वाल गए ने हुण मुल्के यमन वाल गए ने जिस वेले पता चलिया कि इत्थे एक बाबा है जेड़ा जनाबे वाला 190 साल दी उम्र है अल्लाह अल्लाह कर रहा है अल्लाह अल्लाह कर रहा किसे नू मिलदा भी कोई नहीं किसे नू मिलदा भी कोई नहीं बस अल्लाह अल्लाह ही करी जा रहा है अल्लाह अल्लाह ही करी जा रहा है आओ मेरे नबी दे गुलामों जिस वेले हजरत अबू तालिब आपने जाके उस जनाबे वाला बाबे दे दरवाजे नू दस्तक दी है बाबे दे दरवाजे नू दस्तक दी बाबा बोल के आखदा है कि कौन आया है अबू तालिब आंदे ने एक मक्की आया है मक्के दे रहन वाला आया है मक्की आया है वो बाबे ने अन्नी गल सुनी बाबा कहन लगा मक्की ते बड़े ने तेरा नाम की है मक्की बड़े ने तेरा नाम की है अबू तालिब फिर बोल के आखदे ने एक कुरैशी आया है ओ बाबा बोल के आखदा कुरैशी बड़े ने दस तेरा ना की है फिर जनाबे वाला हजरत अबू तालिब बोले ने वो बोल के फरमाते ने अबू तालिब आया है अबू तालिब आया है हुण जिस वेले ऐनी गल सुनी है वो बाबा जनाबे वाला अपने शागिर्दां नूं बोल के आंदा है कहंदा जल्दी दे नाल मैनू खड़िया करो दरवाजा खोलो हुण दरवाजा खोलिया जिस वेले दरवाजा खोलिया है अबू तालिब सामने खड़े ने वो जनाबे वाला मशरम बिन वाईद बोल के आखदा है तेरा एक वीर है जिदा नाम अब्दुल्ला है तेरा एक वीर है जिदा नाम अब्दुल्ला है हजरत अबू तालिब फरमाते ने हाँ ओदा नाम अब्दुल्ला है ओ जनाबे वाला बाबा बोल के आखदा है ओदा एक बेटा है जिदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओदा नाम मुहम्मद है आप फरमाते ने हाँ है ओदा नाम मुहम्मद है फिर जनाबे वाला यो बाबा बोल दाई बाबा बोल के आखदा ओदी उम्र किन्नी होई है मैं अली पढ़ना वा मैं अली पढ़ना चाहना वा क्या उम्र किन्नी हुई है हुण जिस वेले इन्नी गल सुनी आओ आपने फरमाया उन्हां उम्र 29 साल हो गई 29 साल उम्र हो गई है वो बाबा बोल के आखदा है अबू तालिब 1 साल बाद तेरे घर एक पुत्र पैदा होना ही ओदा नाम अली होना एक पुत्र पैदा होवेगा ओदा नाम अली होवेगा ओदा नाम अली होवेगा हुण जिस वेले अबू तालिब ने ऐनी गल सुनी है अबू तालिब आखदे ने मैं किवें यकीन करा कि मेरे घर पुत्र पैदा होवेगा ते वलियां दा सरदार होवेगा मैं किवें यकीन करा हुण वेखिया जे अज लोग ना सानू वसीला पा के दुआ भी नहीं करन दिंदे वसीला पा के दुआ भी नहीं करन दिंदे मैं क्या वसीला पा के दुआ करते सही वसीला पा के दुआ करते सही ए मशरम बिन वाईद दा अकीदा है हुण जनाबे वाला अबू तालिब बोल के आंदे ने कहंदे ने मैं किवें यकीन करा कि मेरे घर जड़ा बेटा पैदा होवेगा वलियां दा सरदार होवेगा वलियां दा सरदार होवेगा आप दे जनाबे वाला दरवाजे दे सामने एक अनार दा बूटा सी दरवाजे दे सामने अनार दा बूटा है अबू तालिब फरमान लगे अगर हरा हो जावे
हराए हो जावे मैं मान लवांगा मेरे घर वलियां दा सरदार पैदा होवेगा 1 साल तो बाद। आओ मेरे नबी दे गुलामों में मशरम बिन वईद दी बात सुनान लगा वा। ओ जिस वेले जनाबे वाला अपने शगिरदां नूं बोल के आखन लगा चलो मैनू सहारा लैके बूटे दे थले लै जाओ, इस दरख्त दे थले लै जाओ। हुण जनाबे वाला मैं नक्शा पेश करन लगा, बड़ी तवज्जो रखिया रे। ओ जनाबे वाला मशरम बिन वईद कहंदे ने मैं चलदे आ हुण जिस वेले ओ दरख्त दे थले गया वा, उस दरख्त दे थले जाके मैं इंज करके अपने हाथ उठाए ने, हाथ उठा के मैं दुआ पिया करना वा। ए मौला तेनू उस मुहम्मद ते उस अली दा वास्ता आई इस बूटे नू हरिया कर दे। तेनू उस मुहम्मद ते अली दा वास्ता ही इस बूटे नू हरिया कर दे। अबू तालिब फरमांदे ने मैं पिया वेना वा बूटा हरा भी हो गया ते नार भी पै गए ने, हरा भी होया नार भी पे। अल मुतसर नार खा के ते आप वापस आ गए। जिस वेले वापस आए ना हुण वापस आके वक्त गुजरता गया, बातां बड़ियां ने अगर मैं करा तो बड़ा तवील वक्त हो जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा है, फिर वो घड़ियां करीब आ गईयां, वो घड़ियां करीब आ गईयां जदों हजरत अली आपदी विलादत बासादत दा वेला आ गया। फातिमा बिनते असद आपदी वालिदा माजिदा, फातिमा बिनते असद आपदी वालिदा माजिदा हज दा तवाफ पईयां करदियां ने, हज दा तवाफ कर रही ने, हज दा तवाफ कर रही ने। हुण हज दा तवाफ करी जा रही ने। हज दा तवाफ पहला चक्कर लग गया, दूसरा चक्कर लगा, तीसरे चक्कर च आपनू दर्द महसूस हुई, तकलीफ महसूस हुई है। आपने वेख्या कि इधर इर्द गिर्द कोई जनाबे वाला मकान भी कोई नहीं, पहले तो पहाड़ियां ही सन, मकान भी कोई नहीं, कोई ऐसी जगह भी कोई नहीं। आपने जनाबे वाला जिस वेले ऐनी गल की हुण तकलीफ महसूस हो रही है। आप काबे दी दीवार दे करीब आए ने, अपनी वालिदा माजिदा काबे दी दीवार दे करीब आईयां ने। करीब आके अर्ज करदियां ने मौला तेनू इस पुत्र दा वास्ता आई, तेनू इस पुत्र दा वास्ता आई। आपने अंज करके जिस वेले काबे दी दीवार नू हथ लाया है, वो काबे दी दीवार छक हो गई। फातिमा बिनते असद अंदर गईयां ने, जिस वेले अंदर गईयां ने ते फिर थोड़ी देर बाद मौला अली दी विलादत बासादत हुई है। एक और बात सुनावा, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं तुसी नहीं सुननी, फिर बोलो सुभान अल्लाह। मैं पहले क्या सी, मैं अज उस हस्ती का जिक्र करन लगा वा कि इस हस्ती का जिक्र करते ही ईमान वाले ने, ईमान वाले। ते फिर इस हस्ती का जिक्र करिए ना तो सुनिया के चेहरे उंज ही मुस्कुराते, सुनिया के चेहरे उंज ही जगमगा जाते हैं। एक होर बात, जिन्होंने वेख्या खाना काबा दी दीवार एक पासे हजरे अस्वद, एक नुक्कर ते रुकने यमानी। तुसी कदी वेख्या जे उथे उन्होंने अज भी गलाफ दा कपड़ा नहीं चाड़िया हुंदा, गलाफ दा कपड़ा नहीं चाड़िया। फिर एक जड़ी मैं बात अर्ज करन लगा वा, उत्थे जा कदी वेख्या जे, गौर करिया जे, फिर कहा जे कि वाकई जनाबे वाला कि ए जिहड़े कारी साहब ने ना सच्ची आंदे, क्योंकि जिहड़ा वेख के बात नूं मन जावे ना वो बंदा भी चंगा हुंदा है, ते जिहड़ा वेख के भी ना मन्ने उन्होंने फिर अल्लाह ही मनाए हैं, उन्होंने अल्लाह ही मनाए। जाके वेख्या जे अज भी उत्थे दराड़ां पईयां ने, दराड़ां पईयां ने। पहले नहीं तुसी कदी तवज्जो की होगी, लेकिन हुण मेरी तुसी जुमला सुनिया, हुण जाके वेख्या जे उत्थे दराड़ां पईयां ने। उन्होंने मक्के वालियां ने बड़ी वारी उहदे उत्ते पलस्तर भी कराया, सारा कुछ करा के बड़ा कुछ कराया, किल भी लगाए, बड़ा कुछ किया। रात नूं लांदे ने, सुबह फिर दरेड़ा ही हुंदियां, सुबह फिर दरेड़ा ही हुंदियां ने। क्यों? उत्थों दी नहीं समझे नहीं तुसी हैं। आओ फिर मेरे नबी दे गुलामों, जिस वेले हजरत अली दी विलादत बासादत हो गई,
हुण विलादत बासादत हो गई है। हजरत अली दी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनत असद आप भी जनाबे वाला एक दिहाड़ा भी खाना काबा दे अंदर, दूसरा दिहाड़ा भी खाना काबा दे अंदर, तीसरा दिहाड़ा भी खाना काबा दे अंदर ने। आओ मेरे नबी दे गुलामों चलदियां चलदियां खबर पहुंचदियां मेरे नबी दे कन्ना तक, मेरे नबी दे जनाबे वाला कन्ना तक आवाज आ गई, खबर पहुंच गई। ए सोनिया ए मदीने दे ताजदारा वदुहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां दुल्फां वाले ए सोनिया अल्लाह त्याडे घर एक त्याडे चाचे दे घर एक पुत्र पैदा कीता है, अल्लाह ने त्याडे चाचे दे घर एक बेटा पैदा कीता है। मेरी सरकार जनाबे वाला चलदियां चलदियां खरामा खरामा मक्के अंदर आए ने। आपने जनाबे वाला जिस वेले अपनी चाची जान नूं वेखिया है, आप फरमांदे ने जी चाची मुबारक होवे, नी चाची मुबारक होवे, चाची मुबारक होवे। हुण चाची नाले कहंदी है खैर मुबारक दे नाले कहंदी है सोनिया तुसी जनाबे वाला सारी तवज्जो जरा मेरे वाल रखिया रे। अर्ज करदी है सोनिया मदीने दे ताजदारा खैर मुबारक होवे। मेरी सरकार फरमाया चाची मैनू पता चलिया कि अल्लाह तेनू बड़ा ही जनाबे वाला हसीनो जमील बेटा अता कीता है। चाची बोल के आंदी है मदीने दे ताजदारा पुत्र सोना भी बड़ा है, पुत्र सोना भी बड़ा है, पुत्र हसीनो जमील भी बड़ा है, पुत्र सोना भी बड़ा है, हसीनो जमील भी बड़ा है। लेकिन सोनिया की करा जदों दा पैदा होया है अखां खोल दई कोई नहीं, अखां खोल दई कोई नहीं। मेरी सरकार फरमाया चाची जी इसनू मेरे वल लैके आओ ना, चाची जी जरा मेरे वल आओ। हुण चाची ने मेरे वाल तवज्जो रखिया जे मैं नक्शा पेश करन लगा। चाची ने ना इंज चुकिया हजरत अली नू, इंज चुकिया, चुक के ना इंज लिया के ते सरकार दे गोरे गोरे यदुल्ला वाले हत्थां च रख दिता। जिस वेले सरकार दे गोरे गोरे यदुल्ला वाले हत्थां च रखिया ना ते मेरी सरकार ने इंज करके ना इंज करके हजरत अली नू उठाया, उठा के ते सरकार ने अपनियां गोरे गोरे जिस वेले नैना वालियां नजरां इंज फेरियां ना हजरत अली वाल, हजरत अली वाल हुण अखां फेरियां ते हजरत अली ने फिर अपनियां जनाबे वाला छोटियां छोटियां नन्नियां नन्नियां सोहणियां सोहणियां अखां खोलियां। हुण हजरत अली ने जिस वेले अखां खोलियां ने ते वेखी जा रहे ने मेरे सरकार दे वदुहा दे मुखड़े वल, जिस वेले वेखी जा रहे ने। फिर अगर मैनू कोई पूछे कि चिश्ती साहब त्याडा की अकीदा है, त्याडी मुहब्बत की आंदी है, ते मेरी मुहब्बत अगर सुनना चाहते हो मेरी अकीदत है ही आंदी है, मेरी मुहब्बत है ही आंदी है कि हजरत अली नाले वेंदे होणगे ते मेरी सरकार भी वेखदे होणगे ते तसव्वुर ख्यालात दे अंदर मेरी सरकार पुछिया अली की वेखी जा रहे आए, अली की वेखी जा रहे हैं। हजरत अली फिर आई कहते होंगे किवें मुखड़े हो किवें मुखड़े तू नजरां हटावां ओ तेरे विचों रब दिसदा ए, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां ओ तेरे विचों रब। ओ तेरे विचों रब दिसदा ए, ओ जी करदा सोहणिया तैनू वेखी जावां, ओ तेरे विचों रब दिसदा ए। आओ मेरे नबी दे गुलामों, मैं
लिया है सरकार ने जिस वेले लिया ते मेरी सरकार हुण हजरत अली वाल वेख रहे ने हजरत अली जनाबे वाला मेरी सरकार वाल वेख रहे ने मेरी सरकार फरमाया चाची जी तुसी ते आंदियां सो अखां खोलदा ही कोई नहीं लेकिन वेखो ते सही है दे जिन्नियां प्यारियां अखां किसे दियां है ही कोई है ऐदे जिन्नियां सोहणियां ते अखां ही किसे दियां नहीं एडियां सोहणियां अखां अल मुतसर वक़्त दे दामन दे अंदर वसत कोई नहीं तो मैं अली अली करदा इंशाअल्लाह रमज़ान च असीं फिर अली अली करांगे सरकार दी शहादत दे उत्ते इंशाअल्लाह फिर जिक्र करांगे लेकिन एक बात सुनिया जे मेरे नबी दी सगावत भी वेखिया जे हैं मेरे नबी नूं अल्लाह ने किन्ना मेरे नबी दे वीर नूं अल्लाह ने किन्ना कता कीता एक दफ़ा ना काफर बैठे ने ते हजरत अली भी ना मस्जिद नबवी के अंदर बैठे ने एक साइल आ गया मंगण वाला आ गया उन्हें आके कहा कि कुछ दवो वो काफरां नूं पता सी कि अली कोल है तो कुछ नहीं उन्हें क्या वो सामने अली बैठा ही उहदे कोल चल जा सामने अली बैठा ही उन्होंने कोल जा तो कुछ ना कुछ तेनों देणगे हुण जिस वेले उन्होंने तो कहा जी अली कोल है कुछ नहीं अली कहेगा मेरे कोल है कुछ नहीं असीं उन्हां दा मजाक हटावांगे लेकिन उन्होंने पता नहीं कि इधर अली है ए वो अली है जिन्होंने मेरी सरकार ने फरमाया कि मैं इलम दा शहर हाँ ते अली ओदा दरवाज़ा है मैं इलम दा शहर हाँ ते अली ओदा दरवाज़ा है हजरात जदों वो साहिल गया हम जिस वेले साहिल गया ना साहिल ने जिस वेले हजरत अली अगे सवाल किया आपने क्या हथ अगे कर बई हथ अगे किया आपने फूक मारी दरूदो सलाम पढ़ के ढिले बोले दरूदो सलाम पढ़ के पिछे जी ना थोड़े क दिन हो गए मैनू एक बंदा कहन लगा नहीं जी दरूद पढ़ना चाहिए दरूद का हुक्म है दरूद पढ़ना चाहिए मैं क्या नहीं पाई मैं कुरान के अंदर पढ़िया दरूदो सलाम पढ़ना चाहिए मैं कुरान के अंदर पढ़िया दरूदो सलाम कहना नहीं जी दरूद पढ़ना चाहिए मैं क्या भाई दरूद पढ़ना चाहिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाह फरमांदा दरूद मैं ते मेरे फरिश्ते पे पढ़ने दरूद मैं ते मेरे फरिश्ते पे पढ़ने उन्हें कहा जी वेखो फरिश्ते पे पढ़ते ने अल्लाह पे पढ़ता तो सानू भी दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए दरूद पढ़ना चाहिए और मैं क्या नहीं भाई सानू नहीं अल्लाह फरमाया दरूद पढ़ो मैं पूरी जड़ी मैं बात कर रहा पूरी जिम्मेदारी नाल कर रहा मैं क्या सानू नहीं उन्हें क्या क्यों नहीं मैं क्या सानू ते अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सानू अल्लाह फरमाया ईमान वाले तुसी दरूद भी पढ़िया जे ते सलाम भी पढ़िया जे है सानू अल्लाह फरमाया कि दरूदो सलाम पढ़ो सानू नहीं क्या कि फकत दरूद पढ़ियो अपनी तो फरिश्तियां दी वारी आई अल्लाह फरमाया असीं दरूद पढ़ने ईमान वाले तुसी दरूदो सलाम पढ़िया जे तुसी दरूदो सलाम पढ़िया जे हुण हजरत अली ने दरूदो सलाम पढ़िया दरूदो सलाम पढ़ के ओदी हथेली च फूक मारी आके आपने फरमाया मुठ बंद कर लै उन्हां दे सामने जाके खोल लवीं जिस वेले उन्हां दे सामने जा खोलेंगा पता चल जाएगा पता चल जाएगा हुण काफरां ने क्या दस बई की मिले आई की मिले वो भी पे वेंदे सन दिता तो कुछ भी नहीं फूक ही मारी है दिता तो कुछ भी नहीं फूकों के अंदर भी असर हुंदा जे फूकों के अंदर भी असर हुंदा है उन्हें कहा जी फूक ही मारी दिता तो कुछ भी नहीं उन्हें क्या लेकिन उन्होंने यह फरमाया कि मुट्ठी उत्थे जाके खोली मुट्ठी उत्थे जाके खोली हुण जिस वेले मुट्ठी खोली ना तो सोने दे दिनार मुट्ठी दे अंदर ने सोने दे दिनार मुट्ठी दे अंदर ने मैं क्या असी क्यों ना अली अली करिए हैं असी क्यों ना अली अली करिए उस अली का जिक्र असी क्यों ना करिए वो तुहाडे पिंड दे ना क्रिश्चन जिहड़े तुहाडे पिंड दे ने ना कितनी दफ़ा मैनू ना बंदे मिले ने क्रिश्चन पता मैनू कहंदे ने कारी साहब असी तुहाडा जुमा अपने छत ते बह के सुनने तुसी कदी अहले बैत दा भी जिक्र करया करो हैं और कदी अली दा भी जिक्र करया करो मैं क्या जनाब जदों वो मौका आंदा तो मैं इंशाअल्लाह लाजमी असी तो है ही साडा तो लंगर ही अहले बैत के सदके पिया चलता है मैं अहले बैत का जिक्र भी करांगे तो असी अली अली भी करांगे है क्यों नहीं करना क्योंकि असी सारे ही हैदर ही हाँ जे होवे मुहब्बत पढ़ ना लईए सारे ही हैं
مووی والے ذرا ہوں ادھر بھی ذرا توجہ کریے سارے نے ہاتھ چوک کے پڑھنا ہی اسیں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا اوے اسیں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا او دم دم ہر ویلے اساں علی علی اوے اساں علی علی کہنا اوے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا او دم دم ہر ویلے اساں او دم دم ہر ویلے اساں اجے بھی کچھ بندے نے چہرے تھلے پہ کر دینے ہاتھ نہیں کھڑے پہ کر دے چہرے تھلے پہ کر دینے اور میں تے اچھی جگہ تے بیٹھا میں تے تسی پہ لب دے ہو چہرے نہ تھلے کرو علی دا ذکر پہ کر دے ہو میں کہڑا تیانو پیا کہنا کہ میرا ذکر کرو علی دا ذکر کرو اوہ اسی سارے حیدریاں بہو تنویر تسی بھی چکا ہونا اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا جے تسی چکنا نہیں تو میں بھی نہیں چھڑنا شیر آتا ہی او دم دم ہر ویلے اساں علی علی او اساں علی علی کہنا او لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو او لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو اوے سونا کی کرنا او کی کرنا اے چاندی نو اوے سونا کی کرنا او کی کرنا اے چاندی نو او ساڈا زیور تے گہنا اوے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا او دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا جنہاں نے بازو چکے نے اللہ تیڑے بازوانو سلامت رکھے میں دعا کرنا وا ممبر رسول تے بہ کے مولا جنہاں نے اج تیرے یار دے ویر دے نا دے اتے اپنے بازو چکے نے مولا میں ممبر رسول تے بہ کے دعا کرنا وا کدی بھی انہاں نو فالج دی بیماری نہ ہوئے مولا جمعے والے دن تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جمعے والے دن دعاواں قبول ہوندیاں نے اگر قبولیت دا وقت اے یہ تے میں دعا کرنا وا جنہاں نے بازو چکے نے مولا انہاں دے بازاں نو قیامت تک سلامت رکھی اے ہون جڑا چک کے پھر علی کہے او دے بازواں بھی مولا سلامت رکھی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھا سارے اندہ آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین جنہ دوستان سنتاں دا کرنی سنتاں دا